بونجور، يعطيكم العافية. فإذا مرة جديدة حنلتقى أنا وياكم اليوم بمادة الشيمي لصف التاسع أساسي فرنسي. واليوم حيكون الفيديو هيدا إكزرسيس على درسنا اللي هو كان شابيتر 5 بشيمي أورجانيك ليز هيدروكاربور. Exercice. La chimie organique est la chimie des composés du carbone. Ces composés chimiques peuvent être indifféremment d'origine naturelle ou synthétique. Toutes les espèces chimiques organiques contiennent donc de l'élément carbone. On considère les composés chimiques du document 1. فإذا مثل ما شايفين بالدوكيمون 1 عندي composés organiques A, B, C, D, E, F, G et H. En se référant au document 1 فإذا بالاستناد لهيدا المستند الموجود قدامي répondre aux questions suivantes. 1. Reproduire et compléter le tableau suivant. فإذا هون بدنا ننتبه للverbe d'action. Reproduire et compléter أنا بدي أرجع هيدا التابلو انسخه على الكوبي عندي. et compléter أنا بس بدي كفي هيدا التابلو من دون ما أعمل أي justification. فإذا compléter ما بحاجة للجستيفيكاسيون. أكيد أنا هلأ وقت ما بسويهم رح بعمل الجستيفيكاسيون بس كرمال إنه نحنا إن شاء الله نفهمهم. Les hydrocarbures مثل ما اتفقنا سابقا نحنا الهيدروكاربير contient seulement de carbone et d'hydrogène. فإذا هن فقط بيحتووا على عنصري الكربون والهيدروجين. إذا جينا للآ الآ CH3 simple liaison CH3 فإذا هو في بقلبه كربون هيدروجين donc c'est un hydrocarbure. Le B carbone hydrogène donc c'est un hydrocarbure. C إذا بنلاحظ C contient l'élément oxygène فإذا طالما هو دخل عنصر الأكسجين غير الكربون والهيدروجين فإذا C n'est pas un hydrocarbure. D seulement carbone et hydrogène donc c'est un hydrocarbure. Le E مثل ما ملاحظين كربون هيدروجين donc c'est un hydrocarbure. Le F carbone hydrogène c'est un hydrocarbure. Le G carbone hydrogène c'est un hydrocarbure. Et enfin H contient l'élément chlore donc n'est pas un hydrocarbure. فإذا بالكيسيون 1 نحن عملنا تصنيف لهالكومبوزي أورجانيك اللي شايفينهم قدامنا. شي سميناه هيدروكاربير اللي هو بيحتوي فقط على الكربون والهيدروجين، والنو هيدروكاربير اللي هن دخل عليهم مثل ما شايفين أكسجين وكلور. 2 بيقلنا نومي ليز هيدروكاربير. فإذا نحن الهيدروكاربير مثل ما شفنا صنفنا الهيدروكاربير منين الهيدروكاربير بدنا نسمي هيدول الهيدروكاربير. إذا جينا أولا للأ الهيدروكاربير A. الهيدروكاربير A CH3 simple liaison CH3 donc c'est un alkane. Simple liaison entre les carbones c'est un alkane. Deux atomes de carbone donc c'est l'éthane. Le B CH2 double liaison CH2 donc c'est un alcène. فإذا alcène deux atomes de carbone. Le B éthane. C n'est pas un hydrocarbure. D CH3 simple liaison CH2 simple liaison CH2 simple liaison CH3 c'est un alkane linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire؟ يعني ما في عنده chaîne ramifiée. يعني هيدا حيكون عندي 1 2 3 4 butane. Le E de même CH3 simple liaison CH2 simple liaison CH2 simple liaison CH2 simple liaison CH2 c'est 5 carbone et c'est un alkane linéaire donc le E pentane. الأف إذا بنلاحظ الأف هو هيدروكاربير بس هيدا الكان عشان راميفيي لأن أخدنا مثل ما شايفين سي لا شين برانسيبال عندي راميفيكاسيون على هيدا الكربون. ليه؟ لأن هيدا الكربون صار هو متصل على 3 كربون أو إذا بنلاحظ الهيدروجين انترن est remplacé par un groupe alkyle اللي هو ميثيل. فإذا بهذه الحالة نحن رح نختار الشين برانسيبال سي لا شين لا بلو لونغ فيها أكبر عدد من الكربون. بدنا نرقم الكربون بطريقة إنه تكون الشين راميفيه هي بتحمل البوزيسيون الأصغر يعني 1 2 3 4. إذا بدينا بالعكس قلنا 1 2 3 حتصير على 3. فإذا السونس كوريكت هو 1 2 3 4. فإذا الميثيل
هي على الكربون 2 والشين برانسيبال هي 4 كربون، فإذا حيصير عندي 2 ميثيل بيتان. إذا جينا للجي، الجي هو مثل ما ملاحظين في عندي ليزون كوفالونت تريبل، معناتها هو ألسين، فإذا الجي بيكون إتين لأن عنده 2 كربون. Maintenant, question 3. Montrer que les composés E et F sont des isomères. فإذا أنا بدي برهن إنه الكومبوزي ال E والكومبوزي F هن إيزومير. طبعا نحن كيف كنا نبرهن الإيزومير؟ الإيزومير كنا نبرهنهم إنه بيكون عندي même formule brute، يعني même nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène dans ce cas، mais des formules semi-développées ou bien développées différentes. إذا جينا لل A وال F، إذا بنلاحظ 1 2 3 4 5 c'est 5H12، 1 2 3 4 5 c'est 5H12. Alors les deux composés ont la même formule brute, c'est 5H12, mais des formules semi-développées différentes, مثل ما سمينا قبل شوي pentane ou 2-méthylbutane. Donc la réponse, les composés E et F sont des isomères car ils ont la même formule moléculaire, c'est 5H12. وقلنا لازم نذكر بس نقول même formule نذكر قد ايه هي الفورمule، c'est 5H12 mais des formules semi-développées différentes. Question 4. La chaîne carbonée de l'alcane F est ramifiée, justifiée. فإذا الأف عم بقلنا هو الكان مثل ما اتفقنا قبل شوي راميفيي. بوركوا؟ طبعا مثل ما شايفين قلنا هون في عندي كان هو CH2، مثل ما شايفين كان CH2. هيدي الهيدروجين انترن قلنا هي رومبلاسي بار ان جروب الكيل ميثيل، بهيدي الحالة صار عندي راميفيكاسيون. أو مثل ما كنا نقول l'atome de carbone interne est lié à 3 autres atomes de carbone، فإذا صار هيدا الكربون عليه ramification اللي هي CH3. فإذا la chaîne carbonée de l'alcane F est ramifiée car un atome de carbone interne est lié à 3 atomes de carbone. Question 5. Précisez les deux composés insaturés et indiquer la famille de chacun. فإذا بريسيزي بدي انتبه انه البريسيزي بدي اعمل جستيفيكاسيون. فإذا انا بدي حدد مين هن الكومبوزي انساتوري، وقلنا انساتوري معناتها ليزون انتر لي كربون ما بتكون سامبل، بتكون دوبل او تريبل. اي انديكي ما بتحتاج لجستيفيكاسيون نهائيا، لا فامي دو شاكان. فإذا جينا نحن حسب اللي الهيدروكربور اللي حددناه هون انا وياكم، شو حنلاحظ؟ Le B possède une liaison covalente double, c'est un hydrocarbure insaturé. Ou le G كمان possède une liaison covalente triple, donc c'est un hydrocarbure insaturé. B est un hydrocarbure insaturé car la liaison entre les deux atomes de carbone est double, donc la famille dans ce cas de B est un alcène. لأنه في عنده liaison covalente double, donc c'est un alcène. هيدي الفامille. G est un hydrocarbure insaturé car on trouve une liaison covalente triple entre les carbones مثل ما قلنا، donc G est un alcine لأنه عنده liaison covalente triple، donc G est un alcine. Maintenant 6. Le point d'ébullition du composé E était égal 36 degrés. فإذا التمبérature d'ébullition لل E هي 36. Choisir la réponse. Justifier. هون بدي انتبه وقت ما بيقول لي choisir لوحدها بس بختار من دون ما اعمل جستيفيكاسيون. بس هون شو قال لي؟ قال لي choisir justifier. اوكي بدي انتبه choisir justifier، يعني انا هون بدي اختار وبدي برر اجابتي على اي اساس انا اخترت الA او الB او الC. بال6 1 بقلنا le point d'ébullition du composé D est plus grand que T، طبعا هيدي T اللي هي 36 égal à T plus petit que T. طيب شو الريلاسيون بين الD وبين الE؟ يعني ليه ربط لنا الD مع الE؟ مثل ما شايفين هدول الD والE، إذا بنلاحظ الD والE هن ألكان لينيير، فإذا هن deux ألكان لينيير ما فيهم راميفيكاسيون. نحن بنعرف إنه التمبérature d'ébullition augmente، طبعا عم نحكي dans le cas des alcanes linéaires، augmente avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone. فبهيدي الحالة D هو A4 كربون والE A5 كربون، معناتها بدها تكون D عندها تمبيراتور أقل من التمبيراتور للE. بهيدي الحالة فإذا حيكون هو عنده plus petit que T، يعني أقل من ال 36 لأن عنده عدد كربون أقل.
Dans un alcane linéaire, la température d'ébullition augmente avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone. مثل ما برجع بعيد انه عم نحكي نحن بالكان linéaire. D a 4 atomes de carbone, tandis que E a 5 atomes de carbone. Alors le point d'ébullition du composé D est plus petit que celui de E. Donc la réponse correcte dans ce cas est C. فإذا بهذه الحالة حتكون عنا réponse correcte هو C. 6.2. Le point d'ébullition du composé Fe plus grand que T égale à T plus petit que T. كمان بدنا نشوف شو الريلاسيون بين ال F وبين ال E. كمان ليش رجع عملنا ريلاسيون بين ال E وال F؟ لأن إذا بنلاحظ نحن برهنا قبل شوي إنه ال E وال F هن إيزومير en même nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène اللي هو C5H12 mais des formules semi-développées différentes. فإذا بما إنه هدول إيزومير نحن بنعرف إنه بحالة الإيزومير la température d'ébullition diminue avec l'augmentation du nombre de ramifications. فإذا كل ما بتزيد عندي عدد الراميفيكاسيون كل ما température d'ébullition بدها تقل. فإذا la température d'ébullition normale des isomères diminue à mesure que le nombre de ramifications augmente dans la structure de la molécule. فإذا بهيدي الحالة مطرح ما في عندي ramification بيكون عنده température d'ébullition أقل. طبعا مثل ما شايفين ال A ما في عندي ramification وال B a une chaîne ramifiée. Donc le point d'ébullition du composé F est plus petit que T, donc la réponse correcte est C. كمان بهذه الحالة ال F بما انه عندها chaîne ramifiée حيكون عندها température d'ébullition أقل من ال E. 6.3. À température 25 degrés, le composé E est un gaz, liquide ou bien solide. فإذا هون أنا بدي أحدد الإتا فيزيك للأو إن كان هو غاز أو ليكيد أو سوليد إذا التمبيراتور للميليو هي 25. طبعا مثل ما ملاحظين نحن الأو عندي التمبيراتور ديبليسيون اللي له هي تمبيراتور ديبليسيون نورمال هي 36 مثل ما اتفقنا هذا الأكس دي تمبيراتور. أنا عم بشتغل على البوان ديبليسيون يعني عم بشتغل على غاز ليكيد. بهيدي الحالة مش حيكون أكيد عندي السوليد نهائيا. فإذا السوليد نهائيا ما حيكون لأن أنا بس عم بشتغل على الكونستانت وحدة اللي هي البوان ديبليسيون. بهيدي الحالة أنا رح شوف التمبيراتور étudiée وين حتكون ال 25. ال 25 plus petit ou plus grand que 36 أكيد هي plus petit que 36. فإذا بهيدي الحالة إذا أنا رح كون بهيدي الزون حيكون الكومبوزي E à 25 degrés est un liquide. فإذا le composé E est un liquide à une température T égale 25, donc la réponse correcte est B. 7. Le composé H, CH3Cl, est obtenu selon l'équation de la réaction suivante. CxHy plus Cl2 en présence de la lumière donne CH3Cl plus HCl. Question 7.1 اللي déterminer la formule moléculaire du composé CxHy. فإذا هون بدي انتبه كتير منيح للفيرب داكسيون اللي هو déterminer. هون كتير منيح نعرف انه في بعض التلاميذ رح تيجي تقول انه CxHy avec Cl2 انه اعطانا هون CH3Cl plus HCl. بنكون بنعرف انه هي عملية سبستيتيون وبيقولوا انه هون صار في عندي السبستيتيون هي بواسطة هيدروجين وحدة فبيكتبوا مباشرة CH4. فمباشرة عم نحط لا فورميل موليكولير دو CxHy et CH4. اكيد ما بيمشي الحال لان قال لي ديترميني انا لازم اشرح كيف قدرت اعرف الاكس الفالور للاكس والفالور للاي. فمثل ما كنا نحكي سابقا لازم نروح لشيء اسمه الوا دو لا كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. Le nombre d'atomes de chaque élément avant et après la réaction est conservé. إذا بدينا بالكربون conservation de C. Dans le réactif on trouve X carbone. Dans le produit on trouve un atome de carbone. فبهيدي الحالة حتكون X égale 1. Conservation de H. Pour l'hydrogène on trouve dans le réactif YH. Dans le produit on trouve 3 plus 1. فإذا 3 hydrogène plus 1 hydrogène, donc Y égale à 4. بهيدي الحالة الفورميل موليكولير لل CxHy هي CH4. فإذا برجع بعيد
هون غلط دغري نكتب مباشرة CH4 لأن يكون علامتنا هي موزعة كالتالي. حيكون في عندي جزء من العلامة على الوا دو لا كونسيرفاسيون، جزء من العلامة على الكالكول، وجزء من العلامة على الريزولتا اللي لإلي. 7.2 déduire le type de cette réaction. بس قلنا type بدي انتبه معناتها substitution و addition. ما لازم ننسى substitution هي للألكان والاديسيون هي للهيدروكربور انساتوري اللي مرق معنا ألسان. déduire le type طبعا مثل ما شايفين نحن هون طلع عندي CH4 مع Cl2 عطانا CH3 avec HCl. Donc cette réaction est une réaction de substitution car un atome d'hydrogène de méthane est remplacé par un atome de chlore. Question 8. Écrire l'équation de la réaction de la combustion complète du composé D en utilisant les formules moléculaires. طبعا أنا بدي أكتب الإكواسيون دي كومبيسيون كومبليت، يعني الهيدروكربور دي بدنا نحطه مع الديوكسيجين، وبهيدي الحالة أكيد حيعطينا ديوكسيد دي كربون والH2O. طبعا هيدا الدي مثل ما أخذنا بالدوكيمون 1 اللي هو CH3 CH2 CH2 CH3 اللي بدي استخدم الفورمول موليكولير اللي هي C4H10. Donc C4H10 en présence de O2 donne CO2 avec H2O. مثل ما قلنا بالسابق انه انا عندي كربون هيدروجين اكسجين، اجباري لازم نحن نبدا بالكربون او بالهيدروجين ونترك الاكسجين لاخر مرحله. فاذا باول مرحله حابدا انا او بالكربون او بالهيدروجين. فاذا 4 كربون dans le réactif je place devant CO2 4، 10 هيدروجين dans le réactif je place 5 devant H2O. بهذه الحاله بحسب هلا عدد الاكسجين، on a 4 fois 2 plus 5 fois 1 حيطلع عندي 13. فاذا 13 divise 2 لان عندنا O2. بما انه طلع عندي fraction قلنا multiplier cette équation par 2. donc la réaction de combustion complète de C4H10 devient 2C4H10 plus 13 O2 donne 8 CO2 plus 10 H2O. Question 9. Le composé B réagit avec l'eau en présence de l'acide sulfurique pour donner le composé C. فإذا مثل ما شايفين عملنا إنه الكومبوزي B اللي هو éthane لأنه عندي CH2 double liaison CH2 réagit avec l'eau. فإذا بتفاعل مع الماء pour donner le composé C en présence de l'acide sulfurique. 9.1 traduire cet énoncé en équation en utilisant les formules développées des composés organiques. فإذا أنا بدي اكتب هيدي الإكواسيون باستخدام الفورمول ديفلوبي للكومبوزي أورجانيك اللي هن الإيثان والألكول اللي هو السي. فإذا حنيجي للإيثان حناخد الفورمول ديفلوبي plus H2O en présence de H2SO4. Dans ce cas ال H2O مثل ما اتفقنا هي عبارة عن HOH. حيصير في عندي addition لل H على أول كربون وال OH على تاني كربون، وحيصير في عنا ريبتور للليزون كوفالونت دوبل تتحول لليزون كوفالونت سامبل. بهيدي الحالة مثل ما شفنا أول هيدروجين اجت على أول كربون وال OH على تاني كربون والليزون كوفالونت دوبل تحولت لليزون كوفالونت سامبل. 9.2 montrer que cette réaction est une réaction d'addition. فإذا بدي برهن إنه هيدي الرياكسيون هي رياكسيون d'addition. فإذا مثل ما شايفين بمجرد ما شفنا إنه صار في عندي ريبتور لليزون كوفالونت دوبل بقلب الإيثان وتحولت لليزون كوفالونت سامبل بقلب البرودوي، هالشي بدل على إنه هيدي الرياكسيون هي رياكسيون d'addition. فإذا 9.2 cette réaction est une réaction d'addition car la liaison entre les deux atomes de carbone dans l'éthane se transforme en liaison covalente simple dans le produit. 10. Le cyclopropane est un cycloalkane de formule moléculaire C3H6. 10.1. Donner la formule développée du cyclopropane. فإذا donner ما بدي اشرح نهائيا donner la formule développée du cyclopropane. فاذا السيكلوبروبان مثل ما عرفنا هو C3H6. حيكون عندي سيكل اللي هني كربون كربون كربون، وحنكفي بالهيدروجين لانه كل كربون هون بحاجه لاثنين هيدروجين لان بيكون هو ديجا عامل دو ليزون.
10.2 بيقلنا la coloration orange d'une solution d'eau de brome persiste avec une solution de cyclopropane justifiée. فإذا عم بيقلنا هون إنه الكولوراسيون أورانج للسوليسيون دو لو دي بروم بيرزيست، يعني بيبقى مثل ما هو ما بيختفي. إذا حطينا معه السيكلوبروبان ليه ما بيختفي؟ ليه ما بيعمل رياكسيون؟ بكل بساطة لأنه السيكلوبروبان هو هيدروكربور ساتوري، أهم شيء نقول إنه هو ساتوري عشان سيكليك. ne réagit à ces conditions pas avec le dibrome. فإذا بما أنه هو هيدروكربور ساتوري à ces conditions ne réagit pas avec le dibrome. إذا هيدي كانت حصتنا لليوم. بتمنى نكون استفدنا كتير من هيدا الإكزرسيس. إن شاء الله بلاقيكم بإكزرسيسات جديدة من هون لوقتها. بتمنى لكم التوفيق ويعطيكم ألف عافية.